Bonjour les EB6. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 3, le développement durable, activité 1, les déchets ménagers et recyclage, dans votre livre page 124 et 125. Donc hier on a parlé des techniques de traitement des déchets, طرق لمعالجة النفايات, traitement des déchets, كيف فينا نتخلص من النفايات بطريقة نحافظ على l'environnement pour préserver l'environnement. قلنا عنا أول طريقة هي la biodégradation, تحليل الأحياء, يعني la décomposition des déchets اللي هن matières organiques, يعني débris végétaux, حولهم la matière minérale par des micro-organismes qui vivent dans le sol. فإذا البيودégradation هي décomposition لهود الماتير organique en matière minérale par les décomposeurs, كائنات حية بتعيش بالسول بنسميهم décomposeurs. هيدا أول طريقة هي la biodégradation. Deuxième technique de traitement des déchets, le tri des ordures et le recyclage, يعني فرز النفايات وإعادة تدويرهم. Donc tri des ordures يعني أنا بحط البلاستيك لحال بيسلي لحالهم, الفير الحديد والميتو لحالهم, الفير الإزاز لحال, البابيي والكرتون لحال. donc بهدف إني أرجع أعمل لهم recyclage, يعني أخذهم على اندستري, على مصانع, يرجعوا يصنعوهم من أول وجديد حتى نرجع نستفيد منهم. إعادة تدوير, recyclage des ordures. Et la fabrication du compost, قلنا fabrication du compost يعني احصل على السماد الزراعي. قلنا déchets végétaux يعني الاشياء النباتيه, يعني قشور النباتات, قشور الفيجيتو, sont broyés et mis en tas, بيطحنوهم وبيركموهم فوق بعضهم pour être transformés en engrais, يتحولوا لانغري, لسماد زراعي qui rend le sol fertile, بيخلوا الارض تصير خصبه وصالحه للزراعه. Aujourd'hui, on va parler de la décharge et l'incinération non contrôlée des déchets. Donc, la décharge des déchets يعني تفريغ النفايات اللي عم بيكون non contrôlé, غير منظم. Donc, observez dans votre livre document 4, page 125, les déchets sont déposés et tassés dans différents endroits. فإذا عنا الشاحنات اللي بتنقل الأوساخ عم بتكبهم وبتتراكمهم dans différents endroits, بأماكن مختلفة. Ceci va attirer les animaux, هذا الشيء رح يجذب الحيوانات, الرا والإنسكت, الحشرات والجرادين. Et ceci va dégager de mauvaises odeurs, وحيطلع كمان mauvaise odeur, روايح كريهة. Et certains déchets, après quelques années, بعد كم سنة, dégagent des gaz polluants, بيطلعوا غازات ملوثة qui polluent l'atmosphère, ou des liquides qui polluent la nappe souterraine. كمان بيطلعوا سوائل اللي بتلوث المياه الجوفية, المياه الموجودة بباطن الأرض. Donc pour cela, la décharge des déchets doit être contrôlée, c'est-à-dire dans des endroits appropriés. لازم تفريغ النفايات يكون بأماكن محددة. فإذا لازم يكون منظم وبأماكن dans des endroits appropriés. L'incinération des déchets, incinération يعني حرق النفايات. Donc, observez document 5, incinération non contrôlée. إذا كان حرق النفايات غير منظم, non contrôlé, donc ceci va aboutir à la pollution de l'atmosphère. La fumée émise de l'incinération des déchets pollue l'atmosphère, لأنه حرق النفايات رح يطلع لنا des gaz polluants, حيطلع بالاتموسفير بالجو غازات ملوثة. donc ceci va aboutir à la pollution atmosphérique, حيلوث الهواء. donc la décharge et l'incinération des déchets doivent être contrôlées. تفريغ النفايات وحرق النفايات لازم يكون منظم, يعني أنا لازم فرغ النفايات وأحرقهم dans des endroits appropriés, بأماكن محددة. La décharge et l'incinération doivent être contrôlées.